बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखें, एक तो आपने सिर्फ इधर के शहीद किए, उधर के शहीद नहीं किए। पाकिस्तानी की स्टेटमेंट जो है वो किसी भी माँ का बच्चा जो उसने पाकिस्तान में बच्चे को जन्म दिया है, वो किसी यूनिफॉर्म में हो, वो यूनिफॉर्म के बगैर हो, वो नंगा हो, बेशक वो पाकिस्तानी है। और किसी भी पाकिस्तानी की मौत जो है वो अफसोसनाक है, इन एनी वे, रीजन, कॉज, मुद्दा, शैतानी उंगली, जो मर्जी हो। उसके बाद जो ट्रम्प की हरकत है उसको मैं रोकना चाह रहा था आपको उधर ही के, बस अब सुन लें क्योंकि मेरे दिमाग से जैसे वो सीक्वेंस उड़ ना जाए कहीं। ट्रम्प जब ये कहता है ना कि आज हमला करेंगे, बड़ा ये करेंगे वो करेंगे, तो वो नहीं करता, वो बाद में करता है। ईरान जिस बात कहता है कि आज आसमान को देखना, सबसे पहली तो मोमिन और मुनाफिक का फर्क ये होता है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। कुरान में भी इसका बड़ा वाज़ेह जिक्र है, तुम वो कहते क्यों जो तुम करते नहीं। अब आप ये देखें कि ईरान ने कहा था इसराइल को कि भाई आज रात आसमान सजेगा, पहले बताते हैं फिर करते हैं। आपको पता है कितने घंटे पहले ट्वीट्स आने शुरू हो गए थे मिसाइलों की बारिश से पहले, और दुनिया को पता चल गया था आसमान आज सजेगा इसराइल का, और सजा, फिर लोगों ने अपने मोबाइल ऑन कर लिए। जो भी ट्रम्प ये इसलिए करता है कि ट्रम्प को ये देखना होता है, ट्रम्प अपनी फौज की मदद के लिए ये बयान देता है। ट्रम्प ये बयान इसलिए देता है कि जब मैं ये बयान दूंगा तो ईरान में एक हलचल मचेगी। उस हलचल के तहत हम अपने टारगेट नोट करेंगे कि कहाँ ईरान में कहाँ हलचल ज्यादा हुई। जैसे इंडिया ने जब पाकिस्तान पर अटैक किया तो जब ये सारे मिसाइल चलाए तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम अपने डिफेंस सिस्टम और चीज़ों को एक्सपोज कर दें। तो हमने पहले फेज में कहा कि जो होता है होने दो, लेट इट बी। लेकिन वही जो हमारी वो जैमर थी और जो अनगाइडेड करके जो गुजारा किया बस किया, वरना जो जहां गया बस जाने दिया। इस सेंस में ईरान अपने नर्व्स नहीं खोता, वो भी अपने आप को एक्सपोज नहीं करता। ट्रम्प ये इसलिए कहता है कि ये कोई अपनी किसी मिसाइल सिटी के अंदर कोई हलचल मार्क हो जाए, कहीं कोई एंटी सिस्टम मार्क हो जाए, कहीं कोई और तैयारी, वो तैयारी करा के फिर हमला करता है। अब देखिए जो इसकी पैटर्न है ट्रम्प का, बयान दिया अब हमले का, उसके बाद फौरन वाइंड अप हुआ है, अब हमला कर देगा, जब बयान नहीं देगा तब हमला हो जाएगा, और फिर कहेगा वो तो फलाना जहाज खुद ही अपाची किसने गिराया किसने नहीं गिराया। क्योंकि ईरान का अब तक ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने जिस पे भी मारा है उसको बता के मारा है, और बता के किया है कि ये मैंने मारा है, इधर मारा है, और सबको मारा है ये नहीं है किसी को छोड़ा हो। तो वो हम कहें कि यार ये तो किसी को छोड़ देता और किसी को नहीं, ऐसा नहीं है। उसने जिस जगह मारा है, अमेरिकी बेस, बेशक दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन, जहां भी हो, और जहां नहीं मारा उसने कहा है मैंने नहीं मारा। तो ये अपाची जो गिराया ये ईरान एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये खुद ही इसराइल की शरारत, वही शरारत जैसे यूएई पे मिसाइल मार के ईरान पे डाल रहे थे। सर ईरान का जो अमेरिका को जो अपाची गिरा है वो ईरान ने तस्लीम किया है कि हमने मारा है, वो मान लिया। उन्होंने कहा कि गलती से हुई है, इट वाज अ मिस्टेक, ये मान लिया ईरान ने। इस टाइम जो मीडिया की वो है ना कि आप देखें, एक आपने ईरानी को सुना है जिसने भी ये वो किया है, जो भी मीडिया सोर्स होगा, एक उसको मैंने भी सुना है, उसने कहा कि भाई ये हमने नहीं गिराया, ठीक है। अब ये 3-3 दिनों में स्टेटमेंट्स बदल रही हैं। अब अमेरिकी अखबार से पूछो कि रात तो ये कह रहा था कि मैं मिलियंस ऑफ उसका चोरी करने वाला हूँ ऑयल, बैठ के गप्पे मार रहा है जैसे रॉबिन हुड बना हुआ था रॉबिन हुड कि मैं इतने मिलियन का तेल चोरी करूंगा, वो यूं होगा। बड़ा मतलब ढीठ आदमी है इस मामले में। और अब और रात हमला भी, खाद पे कब्जा भी हो जाना था। अब अखबार वालों से जो सुबह पूछो कोई उठ के जिसने ना खबर सुनी हो, मानने या ना मानने के दरमियान में, तो बेचारा क्या कहेगा रात हमला हुआ होगा या नहीं, या क्या हुआ होगा। क्योंकि प्रेसिडेंट ने तो ऑर्डर ही, भाई उनका सदर का ऑर्डर ही हो गया ना जब वो कह रहा है आज रात। क्योंकि ईरान जब कहता है आज रात तो हम देखते हैं आसमान पे बारिश होती है। असल बात यह है कि ट्रम्प एक के मुंह में जो कुत्ता बंधा हुआ है ना ट्रम्प के मुंह में जो कुत्ता बंधा हुआ है उसकी वजह से कोई उसको बताता ही नहीं है हकीकत हाल। वो बता ही नहीं पाते कि हम कैपेबल ही नहीं है ईरान में कमांडो एक्शन के। जो ये बेवकूफ कहता है कि मैं कमांडो एक्शन करूंगा, हम पाँव ऐसे जल के पिघल से जाएंगे इनके। इन्होंने तो अपना जहाज निकालना था तो एक जहाज दे के गए थे, याद हो, जो धंसा हुआ फिर खुद ही आग लगा के गए। इन्होंने अपना एक गिरा हुआ जहाज जो उठ नहीं रहा था उसको उठाने आए थे ना, तो फिर उसको भी आग लगा दी थी कि भाई इनके हाथ ना लगे। समझ रहे हैं, ईरान के अंदर पांव डालना तो बहुत मुश्किल काम है, मतलब nobody can dare even।
اور یہ اب اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی جو سینٹ کام جرنلز ہیں وہ اس کی صبح، کیونکہ ملازم سوچتا ہے کہ یار صبح ہے شام کو جاب پہ جانا ہے، بیگم کو لے کے پب کلب ہوں گے ان کے یا جو بھی، تو وہ سوچتے ہیں کہ آج کا دن بس اس نحوست سے ہمارا جو ہے نا گزر جائے. وہ کہتا ہوگا یوں، تو کہتا ہے یس سر. تو اس کو کوئی حقیقت بتاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو اتھارٹیرین یا آٹوکریٹک لیڈرشپ سٹائل ہے یہ وہ اس کا سٹائل ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو سچ بولے. اور عجیب اس کے یہ دیکھیں نا، عجیب وہ نسوانی صاحب مارکو روبیو کا منہ دیکھو، مطلب اس کی حالت دیکھو، کوئی لگتا ہے مطلب کوئی پرسنالٹی کا مرد. تو اس طرح کی جو عورتیں ٹائپ اس نے وہ جو کیا ہوا کٹھا سارا گینگ، وہ اس کو صرف اس کے خوشنودی کے لیے اس کو پمپ کر رہا ہے، جبکہ اصلی عورتیں اس کی اس سے ریزائن دے رہی ہیں کہ یہ بدتمیز ہے. جو ابھی پچھلے دنوں اس کی ایک کیبنٹ میں سے کوئی خاتون تھی، اب میرے نام ذہن میں نہیں ہے، جس کا آیا تھا کہ اس نے ریزائن دیے. تو اصل بات یہ ہے کہ اس کو کوئی سچ بول ہی نہیں رہا، سیدھی سی بات ہے، نہ سینٹ کام میں نہ کہیں بھی. وہ خود ہینڈل کر رہے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ کروا لیتے ہیں جس سے اپنا انہوں نے ٹیکٹیکل وہ لینا ہوتا ہے. اس کو کیا پتا صبح کیا کہا شام کو کیا کہا. تو یہ صورتحال ہے. 20 تک بہت بڑے حملے ایکسپیکٹڈ رہیں گے. آپ لوگوں کو یہاں سے جو خبر مل رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ اسی طریقے سے آپ لوگوں کا وہ بھرم قائم رہے، ہمارا بھرم قائم رہے، اور حقیقت حال ملتی رہے خبر سے پہلے خبر. 20 جون تک یہ حملے جاری رہیں گے. اگر کوئی تبدیلی ہونی ہے 20 جون کے بعد ہوگی. 20 جون سے پہلے بڑے شدید حملے ہیں. 20 جون کے بعد کریٹیکل جو وہ ہے پاکستان انڈیا شروع ہو جائے گا. جس دن یہ 45 دن پورے ہوں گے اس دن 20 جون سے جو 45 دن پورے ہوں گے پھر ترکی کا نمبر آ جائے گا. 20 جون سے 45 دن کتنے بنیں گے؟ جولائی پورا اور یہ 10 اگست کی کو 5 اگست کے بعد ترکی کے دن آئیں گے، اور جو ایکچوئل اس میں بنیں گے کیونکہ اس سال آنا تو تھا ہی اس میں. اور جو انڈیا پاکستان ہے یہ 20 سے کریٹیکل ہو جائے گی دوبارہ ڈیٹس میں. اور اس میں لیکن یہ ٹرانزٹ کے حساب سے ہے، لیکن اگر ہم ماضی کے حملوں کے حساب سے جب دیکھتے ہیں تو پھر وہی ستمبر کے دن ہی بنتے ہیں. وہ تاریخیں ہم نے نکالی تھی، پھر کسی دن نکال لیں گے دوبارہ جو. تو صورتحال خراب ہے پاکستان کی. اس ٹائم جو صورتحال ہے وہ اکراس دی بارڈر بڑی کریٹیکل ہے. کلمے پہ بنا تھا، ایک ہی تعویذ ہے اس کا، اس کو کلمے پہ ہی جوڑا جائے گا، باقی ساری باتیں چھوڑی جائیں گی. زبانی، لسانی، اکنامک، یہ وہ سب ختم. کیونکہ دیکھیں آپ لوگ جب کلمے کے نام پہ بنتے ہیں تو ریاست مدینہ تھی، اس کے بعد کلمے کے نام پہ آپ بنے پوری دنیا میں، اور کوئی ملک کلمے کے نام پہ نہیں ہے. یا آپ ایران کا انقلاب ہے تو وہ کلمہ لکھا ہوتا ہے ان کے اس پر. بات یہ ہے کہ کلمے کے نام پہ اگر کوئی کنٹری فارم ہوا ہے تو پاکستان ہے، اور کلمہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ہمارا حاکم ہے، ہم اللہ کے حکم کے نیچے جئیں گے. اب وہ پیٹ پہ پتھر بندوائے، پیٹ پہ جو بھی ہو، اس ریاست اس سرزمین پہ بس حکم الہی ہوگا، اور ہمیں جیسا بھی سوکھی مسی کھانی پڑی ہم کھا کے گزارا کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ روٹی اور فنانشل کسی بھی اس کے تحت یہ جو احتجاج اور یہ ساری سیاست ہے جس میں کوئی بھی بچہ جاتا ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے. بچہ نہیں مار سکتا کسی بھی ماں کا ان اینی وے. یہ لیڈرز کے سر پہ ہے. آگے آنے والے وقت میں جنہوں نے پاکستان کو سنبھالنا ہے وہ لوگ ہوں گے جو لوگ اس بات کو پہلے انشور کریں گے کہ ایک لاش بھی نہیں گرے گی کسی بھی طرف، کسی بھی سائڈ پہ. وہی آنے والے وقت میں پاکستان کے ذمہ دار ہوں گے. اور جو یہ صورتحال، جو فتنے اور فساد، یہ ٹوٹل غیر اسلامی ہے. راستے بند ہونا، جانیں ضائع ہونا، اور اس طرح کی کازز کو لے کے کوئی بھی. اب دیکھیں سب کو پتا تھا کہ لاشیں گر سکتی ہیں، سب کو پتا تھا، پھر بھی لاشیں گر گئی. تو پھر آپ کس چیز کے لیڈر ہیں؟ کس چیز کی آپ کو حکمت عطا ہوئی ہے کہ آپ دشمن کا مقصد پورا کرتے ہیں؟ اور جہاں تک رہے گی انڈین ایجنڈے کی بات، انڈیا کا ایجنڈا کئی سالوں سے آپ دیکھیں ادھر بیٹھ کے ٹی وی پہ لوگوں کو، کنورٹڈ لوگوں کو جو پہلے ایجنٹ تھے ان کو بٹھا کے ذہن سازی کی جا رہی ہے. اسامہ صاحب، یہ ہم انڈیا، پاکستان اور عمران خان، یہ ایک الگ ویڈیو ہم نے بنانی ہے. مجھے صرف یہ بتائیں، میں آج انٹرنیشنل امور بڑے دنوں بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے، تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں، ایک تو ٹرمپ نے جو بیان دیا جب اسرائیل حملے کر رہا تھا، ٹرمپ نے کہا کہ اگر تم انسان نہیں بنتے تم یہ یاد رکھنا کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل تنہا ہو جائے گا. اس نے یاہو کو باقاعدہ
कैटागोनिकली कहा। और दूसरा, मुझे आपको लगता है कि अमेरिका जो है इजराइल को तनहा छोड़ सकता है? और सेकंडली, माहिदा जो है एग्रीमेंट, ये कब तक मुमकिन है? ये इसके कुछ चांसेस भी हैं या सिर्फ हवाई बातें हैं? ये सारी चीजें एलिमिनेट करें। जब तक टोमाहाक का स्टॉक नहीं ओवर होता ना, उस वक्त तक मुआहदा नहीं होना। पहली बात, जिस दिन टोमाहाक खत्म हो गए, पूरे मसाले खत्म हो गए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जेलेंस्की भी इसी को पीट रहा है कि भाई ईरान जंग शुरू कर दी, इधर मुझे देना था मसाला, अब उधर चल रहा है, तो मैं तो रह गया। एक तो ये वजह है कि ये जो स्टॉक पाइल ओवर होने पे ही कोई इन्होंने निचला दाल लेना है, पहला। दूसरा, यकीन जाने, मैं अब कसमन कहता हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि ट्रम्प की बात को मैं कभी एक लम्हे के लिए भी सीरियस नहीं लेता। मैंने इसलिए कसम खाई है कि कोई शक ना रह जाए कि ये झूठ का एक पलंदा है। दजल से पहले आपकी ज़ेन साजी है कि दजाल कैसा होगा। दजल मौलमा उससे जैसे कहते हैं धोखे से होता है, तो ये अपने आप को बता रहा है। आप लोगों की ज़ेन साजी हो रही, शाम कुछ सुबह कुछ, झूठ पे झूठ, सब ड्रामेबाजी है। नेतन्याहू की गालियां ड्रामेबाजी है, नेतन्याहू को कुछ भी कहना, ये इसराइल की बात करना, ये सारी, ये एक बात भी इसकी सच नहीं होती, एक बात भी। इवन के हमला जब करना है ना, तो कह के नहीं करना, जिस दिन कहेगा उस दिन नहीं करेगा, अगले दिन करेगा। मतलब इतनी इसके अंदर ये पैकर है मुनाफिकत और उसका। ये तस्वीर है इस दुनिया की जो आप लोगों ने बनाई है, इस निज़ाम की जिसका ये हेड है इस वक्त, इस पूरा इस्तेमाली निज़ाम जिसको जो कहते हैं कि ये उसकी टॉप पोजीशन है, और दुनिया को ये बता रही है कि ये इंसानियत की निज़ाम जो है दोबारा कफालत करने के काबिल नहीं रहा। इस रबूबियत में रहने की यही सज़ा थी, इस जैसे ही मिलना था शैतान। तो ये दजाल का मुझे लगता है कि बस सेकंड लास्ट जैसे होता है ना, एक सेकंड लास्ट से पिछला वर्जन आ चुका है। बल्कि एक वीडियो करनी है उस पर कि एक इसराइल में लड़के के बारे में है कि वो आया हुआ और उसको दजाल का सेकंड इन कमांड समझा जा रहा है दजाल के आने से पहले, और यहूदी इसको बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं अप्रिशिएट। तो उस पर करेंगे प्रोग्राम, थोड़ी सी मैं उसकी डिटेल कलेक्ट कर लूँ, किसी नौजवान ने तो की है उस पर रिसर्च। लेकिन ये जो आपका है ट्रम्प, ये उससे आने से पहले आप लोगों के दिमाग की खराबी के लिए बस देखें, अभी 20 तक इसने कोई मुआहदा नहीं करना, 20 तक ताबड़तोड़ हमले हैं, 20 जून तक, 20 जून के बाद तक इसका मसाला कम हो चुका होगा। अगर कोई थोड़ी बहुत सुख सुकून, कोई ठंड पड़नी है तो 20 के बाद एक्सपेक्टेड होगी, लेकिन 20 से पहले बहुत ज्यादा सब कुछ होगा।